Unsa pang bagyo halino gawa joy makabong kaganing batuha bembangan nasa. For today's video dahil naabot na tagbarili. Bago man mo sa Malbual nilaw sa dahil may barili ni stop over may diri day pero before mi nangari dihapit sa may diri sa dumanhog kay mga na mig gutom na kay stanan ani. Da nagod ko ka video gutom na kay stanan kay bembangan nga ni. Lain pa yato ba nindot sa kay diri sa barili datin ang kayong dagat presko kayong hangin. Ug naabot naman jud diri amo na lang sa gibisita ang pamilya sa akong subscriber. Pamilya ni Jingay Susay. Amo na lang sa gipanghapit ang mga nangayataps diri. Chika din ginagmay hinawak pa. Ug kung wari man gani mog barili na jud kay ka-suggest kung asa pinakalami nga bembangan. Diri ra jud na sa Landas Itiri og sa Marisas Itiri. Aghan kay kagkapilian affordable ra kay stanan ug babusog jud kag tama. Dapit ra jud na sila sa merkado guys. Dali ra jud kay tultulon. Kitiring sa na sila guys. Base na birthday or kasal sa inyo ha ba. Comment sa mo kung taga-asa mo kay basin ara na sa kusunod sa inyo ha. Kay karon mang shout out na sa tap. Shout out day ko ni Freya nga taga-Hapitan Barili ni Ate Joan nga mama ni Chari. Shout out sa ko ni Francis Lynn Pacala nga taga-Pasig. Ni Jules nga taga Neville Hills Lahog ug ni Erika nga taga Bukidnon. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, pagtan-aw, pag-share sa akong mga videos. Sa Ilangayan, sa Dugayan, bembangan nga. Bembangan na! Bembangan na. Bembangan na! Baka